Ingat red cat. Apa red cat? Kucing merah. Okay, the first thing yang saya akan ajar pada you all adalah the definitions. Okay, of course guys, when we are talking about electrochemistry, kita tak boleh lari daripada these three reactions. Apa? Kita ada oxidation reaction, okay, kita ada reduction reaction, dan kita ada redox reaction. Okay, tak apa, kita recap balik apa dimaksudkan dengan ketiga-tiga terms ni. Right. Okay, kelas. Dia macam ni. Okay, thermochemistry is all about heat. Dan apa hubungan antara heat dengan chemical reaction. Okay, itu adalah thermochemistry. Sebab tu saya selalu kata thermochemistry adalah antara chapter yang paling panas. Kan? Sebab apa? Sebab dia melibatkan haba. Dia melibatkan haba dan kaitan antara haba dengan tindak balas kimia. Okay, and then when it comes to electrochemistry ni, apa sebenarnya kan electrochemistry ni kelas ni? So electrochemistry is the study of the relationship ataupun hubungan. Hubungan antara apa? Hubungan antara electricity dan chemical reactions. Okay, and normally guys, when we are talking about this chemical reaction yang related dengan electrochemistry ni, ada dua yang inilah yang sangat penting. Yang pertama kita ada reduction reaction, okay, dan kita ada oxidation reaction. Okay, dan kita tahu dalam electrochemistry ni, both of these two reactions ni, reduction and oxidation, dia occur simultaneously. Kan, reduction dan oxidation berlaku dengan serentak pada masa yang sama. Sebab tu gabungan reduction dan oxidation ni guys, itu yang dapat nama redox. Kan, di mana redox ni, red ni, RED ni datang daripada reduction, and ox ini datangnya daripada oxidation. So the combination of these two, itu yang dapat nama redox reaction. Ingat lagi kan semester 1 chapter 1 you guys ada belajar balancing redox equation kan? Nah, ini benda yang sama lah, maksudnya kita akan dealing dengan redox reaction. Okay guys, now let's look at the definitions. Okay, ini sebenarnya saya rasa semua orang dah tahu benda ni kan, sepatutnya you all dah tahu benda ni. Cuma kita ulang balik lah, sebab kadang kita ni manusia kan selalu lupa kan biasanya lah. Okay, jadi kita tengok balik apa itu oxidation? Okay, oxidation reaction class, it is defined as a process. Satu proses, it is a process di mana apa tahu? Di mana a substance loses one or more electrons. Contohnya, so let's say kita ambil contoh apa? Katakanlah di sini saya ambil contoh copper, for example kan, copper metal. Okay, kita tahu bila copper metal undergoes oxidation, so copper metal akan oxidize to produce copper 2. Okay, dan bila copper, solid copper ni guys, jadi copper 2 ion, what happen actually, copper ini akan loses berapa elektron? Sebab dia akan hilang 2 elektron. Nampak tak? Faham Maksudnya untuk copper solid nak jadi ion copper 2 ataupun copper 2 ion ni kelas, so dia akan hilang 2 elektron. Ataupun dia akan lepaskan ataupun dia akan singkirkan 2 mole of electrons, 2 moles of electrons. Okay, and this process guys, so itulah apa yang disebut sebagai oxidation. Okay, clear everyone Okay, and then seterusnya, reduction. Okay, reduction pula dia adalah opposite lah, opposite of oxidation. Di mana what is reduction? So reduction juga adalah satu proses, kan, satu proses di mana a substance gains one or more electrons. Okay, for example here, katakanlah saya menggunakan contoh apa kat sini. So let's say I'm using zinc. Okay, kelas zinc. Katakanlah kita ada zinc, aqueous zinc ion. So apa jadi? When this aqueous zinc ion, let's say dia gains 2 moles of electrons. Nampak tak apa berlaku? So dia akan tukar jadi solid zinc. Nampak tak guys? Ini adalah proses diterima elektron tau. Okay, dalam kes ini zinc 2 plus terima 2 mol elektron. So dia akan tukar jadi zinc. Okay, and this process, so ini yang disebut sebagai reduction. Okay, and apa itu pula redox? What is redox? Redox adalah the combination of these two reactions. Oxidation dan juga reduction. Okay, dalam masa yang sama, simultaneously berlaku dengan serentak.
Okay, dia macam ni tahu kelas. Sekarang kita ambil contoh Okay, sekarang kita tahu copper, kan copper ni apabila jadi copper 2, kan dia akan singkirkan 2 mol elektron kan. Okay, sebenarnya elektron yang disingkirkan ini kelas ataupun elektron yang dia dah hilang ni, dia bukan hilang sebenarnya. Tetapi these electrons are transferred. Dia dipindahkan ke mana? Dia dipindahkan kepada substance yang akan terima elektron. Jadi for example kelas, contohnya macam ni lah. Katakanlah copper, dia dah singkirkan 2 mol elektron, and this 2 mol elektron katakanlah gain by this zinc 2+. Nampak tak? Copper bagi elektron and then zinc 2+ terima elektron. Jadi this process guys, itu disebut sebagai redox reaction. Di mana it is a reaction in which apa tahu? In which there is either a transfer of electrons or a change in the oxidation numbers of the substances taking part in the reaction. Okay, dia macam ni. Oxidation dan reduction ni juga kelas, kalau you guys masih ingat lagi kan masa you all buat untuk balancing redox last semester. Okay, oxidation juga kita boleh define sebagai apa? Sebagai satu tindak balas di mana oxidation number increases. Itu in the point of bila kita relate dengan oxidation number lah. Tapi dalam kes electrochemistry ni, kita lebih nak relatekan oxidation dan reduction ni kepada the process of electrons to transfer tu, the transferring of electron. Contohnya oxidation, dia transfer elektron, tetapi reduction, substance terima elektron. Okay, kelas Jadi I hope you guys are clear about this 3 definitions oxidation, reduction dan juga redox reaction. Okay, seterusnya. Right, so masih lagi kelas masih lagi berkaitan dengan this redox reaction. Okay, so kita cuba recap balik lah Okay. Jadi kalau sekarang kita tahu what is reduction? Reduction adalah satu reaction di mana substance gains electrons. Okay, kali ni terbalik. Macam tadi saya tunjukkan copper oxidize. Tapi kali ni saya menggunakan contoh yang sama tetapi different reaction guys. Okay, kali kita ada copper 2+. Okay, berlaku reduction. So kita tahu reduction, substance gains electrons kan? Substance terima elektron. Jadi apa berlaku? When copper 2+ gains 2 moles of electron, so copper 2+ akan reduce to solid copper. Okay, kalau you guys perasan, apa jadi pada oxidation number? Cuba kita check together kelas Okay, dapat. Asalnya copper 2+, dia punya oxidation number is +2. Kan? Tetapi bila dia jadi copper, solid copper ni guys, dia punya oxidation number is 0. Nampak tak apa jadi? Daripada +2 jadi kosong, maksudnya apa? Maksudnya oxidation number of the substance decreases. Nampak tak guys? Nampak tak? Jadi kita boleh define reduction ni ada 2 lah. Satu kita boleh kata reduction tu apa? Reduction adalah satu proses di mana substance gains electrons. Dan yang kedua, what is reduction? Reduction adalah satu proses di mana the oxidation number of the substance decreases. Okay, nampak tak? Itu contoh untuk reduction. On the other hand guys, bila kita tengok pula untuk oxidation. So here saya menggunakan zinc. So katakanlah in this case, zinc is oxidized to zinc 2+. Okay, sekarang kita tahu kan macam mana zinc boleh jadi zinc 2+ adalah apabila zinc, solid zinc ni guys, releases ataupun dia loses 2 moles of electrons. So itu oxidation. Kan? Oxidation occurs when a substance loses electrons. Okay, now guys, let's check the oxidation number. Okay, initially, zinc, the oxidation number is 0. Because zinc kan neutral, dia tak ada charge kan, dia adalah solid zinc. Okay, tetapi bila zinc oxidize to zinc 2+, okay, apa oxidation number dia kelas? Oxidation number dah +2 kan? Nampak apa jadi? Daripada 0, the oxidation number increases to +2. So this shows to us apa? The oxidation number of substance increases. Nampak tak guys? Jadi maksud oxidation ni the opposite of reduction lah. Okay, maksudnya ada 2 lah definition dia. Sama ada kita boleh define sebagai satu proses di mana substance hilang elektron ataupun ialah satu proses di mana oxidation number increases ataupun oxidation number bertambah.
Okay, boleh jadi daripada kosong jadi more positif, ataupun daripada negatif jadi positif, ataupun daripada negatif oxidation number jadi less negative oxidation number. So itu juga disebut sebagai oxidation number increases class. So clear everyone Okay, and then sekarang kita nak cuba kaitkan dengan galvanic cell. Okay, class, remember, dalam galvanic cell ataupun dalam electrolytic cell, okay, tak kisah galvanic cell ataupun electrolytic cell, reduction always takes place at cathode. Okay, ingat reduction berlaku dekat cathode. Tak kisah galvanic cell ke, electrolytic cell ke, so dia akan berlaku dekat cathode. Sebab tu cara nak ingat kelas, ingat red cat. Apa red cat? Kucing merah. Saya lukis gambar kucing kat sini. Okay, ni, you ingat ni red cat. Okay, kucing merah red cat. So apa red cat? Red tu reduction lah, cat tu cathode. Ingat reduction always berlaku dekat cathode. Okay, on the other hand, oxidation berlaku dekat anode. Okay, kelas sebab tu nak mengingat ni senanglah NOx. Okay, ingat, you guys tahu kan ox apa? Ox ni macam kerbau. Cuma dekat Malaysia kita tak panggil kerbau, kita tak panggil ox lah. Dia lebih besar daripada kerbau. Kalau dia satu spesies dengan buffalo lah, satu keluarga lah. So, okay, so ni kerbau. Saja saya lukis gambar kerbau sikit. Okay. Okay, kelas jadi nampak tak? Jadi cara nak ingat itulah. Ingat red cat and ox. Okay, reduction dekat cathode always. Okay, oxidation dekat anode. Regardless of whether dia adalah electrolytic cell ataupun galvanic cell, proses dia tetap sama. Okay, kelas. Jadi bila kita sebut tentang electrochemical reaction ini, so dia adalah suatu redox reaction. Jadi bila kita sebut sebagai redox reaction, maksudnya reduction, kelas reduction dan juga oxidation ini berlaku simultaneously. Okay. Walaupun dia berlaku serentak, tetapi guys, setiap reaction ini, reduction dan juga oxidation ni, dia ada dia punya own reaction ataupun yang kita sebut sebagai half cell. Okay, nanti saya akan ceritakan apa itu half cell ataupun dikenal sebagai half equations ataupun half cell reactions. Dan bila kita gabungkan guys, by combining these two half cell reaction, itu yang kita akan dapat yang disebut sebagai cell reaction ataupun overall. Overall cell reaction ataupun overall cell equation. Okay, for example, saya menggunakan contoh tadi kan. Okay, tadi saya gunakan contoh ni, kalau kita guys ingat balik ni, this example ni. Copper, kita tahu copper undergoes reduction, zinc undergoes oxidation kan. Okay, so kalau kita tengok balik sekali lagi. Okay guys, so ini apa berlaku dekat cathode. Nampak apa berlaku dekat cathode? Copper 2 is reduced to solid copper. Okay, and then dekat anode, kita tahu anode berlaku oxidation kan. Jadi dekat anode, apa berlaku adalah zinc is oxidized to zinc 2+. Okay guys, jadi these two equations, ini kita sebut sebagai half cell equation ataupun half equations ataupun half cell reactions. Reduction dan juga oxidation. Okay, dan sekiranya guys, kalau kita combine these two half equations, kita akan dapat overall cell equation ataupun overall cell reaction. Okay, macam mana kita nak combine ni? Okay, dia macam ni. Okay, guys, satu cara saya nak ajar pada you all bila kita nak menulis half cell equations dan juga overall cell reaction ini, kalau boleh lah guys, kita biarkan arrow reaction ini, biar dia align lah, dia apa, sejajar, nampak cantik sikit lah bila kita tuliskan equation tu. Okay, jadi sekarang kita tahu, sini ada 2 mol elektron, so these 2 mol elektron, so bawah ni pula 2 mol elektron, so dia boleh cancel. Sebab sama kan? Tapi kalau let's say tak sama, contohnya katakanlah dekat atas ni 3 mol elektron, let's say bawah 2 mol elektron. So apa kita kena buat guys? Kita kena samakan bilangan elektron dulu, barulah you guys boleh cancel. Okay, contohnya ini 3, ini 2 kan tak sama kan? Jadi kita kena buat apa? Jadi equation atas kita kena darab ataupun multiply by 2, equation yang bawah kita kena multiply by 3 supaya atas ada 6 elektron, so bawah ada 6 elektron.
Okay, kelas Tapi kena ingat tau, jangan you darab dekat elektron je. The whole half equation tu you kena darab. Tak apa, nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan. Okay, nanti kita akan tengoklah macam mana kita nak selesaikan benda ni. Okay, ni semua saya bagi tahu untuk peringkat awal saja. Okay, and then 2 mol elektron. So, ni 2 mol elektron kan cancel. So, selepas dah cancel, apa kita buat guys? Mana yang berada di sebelah kiri dia akan add up. Sebelah kanan pun dia akan add up. Maksudnya, nampak tak? Apa yang tinggal? Copper 2. So, ni copper 2. Dibawa ke bawah. So, zinc nampak. So, ini adalah apa? Adalah spesies yang berlaku tindak balas. Contohnya kita sekarang ni copper 2 tukar jadi copper. Ataupun copper 2 is reduced to solid copper. So solid zinc is oxidized to aqueous zinc ion. So this is what we call as the overall cell reaction. Saya rasa benda ni bukan something yang sukar untuk you all buat lah. Sebab you all pun dah familiar kan dengan this half equation dan juga overall